Keluaran 32, Exodus 32. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." And when delayed to come down out of the man, the people gathered themselves together unto Aaron and said unto him, Up, make us gods which shall be before us, for this Moses, the man that brought us up out of the land of Egypt, we wot not what is become of him. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." And Aaron said unto them, "Break off the golden earring which are in the ear of your wife, of your son and of your daughter, and bring them unto me." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. And all the people break golden earring which were in their ears and brought them unto Aaron. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnya daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." And he received them that at their hand and fashioned it with a graving tool after he had made it a molten calf, and they said, "These be thy gods of Israel, which brought thee up out of the land of Egypt." Ketika Harun melihat itu, didirikannyalah mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." And when Aaron saw it, he built an altar before it, and Aaron made proclamation and said to more feast to the Lord. Dan keesokan harinya mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. And they rose up early on the morrow and offered burnt offering and brought peace offering, and the people sat down to eat and to drink and rose up to play. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya." And the Lord said unto Moses, "Go, get the dawn, for the people which thou brought out of the land of Egypt have corrupted themselves." Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu kepadanya. Mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, "Hai Israel, ini Allahmu yang telah menuntun kau keluar dari tanah Mesir." They have turned aside quickly out of the way which I command them. They have made them a molten calf and have worshipped him, and have sacrificed thereunto, and said, "This be thy gods of Israel which have brought thee up out of the land of Egypt." Lagi firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk." And the Lord said unto Moses, "I have seen this people, and behold, it is stagnish people. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Know there me alone, that my word, why my works hot against them, and that I may consume them, and I will make of thee a great nation." Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tanganmu yang kuat?" And Moses besought the Lord of God and said, "Lord, why doth thy works hot against the people which thou hast brought forth out of the land of Egypt,
with great power and with a mighty hand. Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi. Baliklah dari mukamu yang bernyala-nyala itu dan menyesalah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Wherefore shall the Egyptians speak and aside? For mischief did he bring that out to slay them in the mountain and to consume them from the face of the earth. Turn from the first word and repent of this evil against thy people. Ingatlah kepada Israel, kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu ini, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Remember Abraham, Isaac, and Israel, thy servant, to whom thou swores by thine own self, and says unto them, I will multiply your seeds as the star of heaven, and all this land that I have spoke of will I give unto your seeds, and they shall inherit in it forever. Dan menyesalah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. And the Lord repent of the evil which he took to do unto his people. Setelah itu berpalinglah Musa lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya, loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya, bertulis sebelah menyebelah. And Moses turned and went down from the mount, and the two tables of the testimony were in his hand. The table were written on both their sides, on the one side and other were they written. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah dan tulisan itu ialah tulisan Allah ditukik pada loh-loh itu. And the tables were the work of God, and the writing was the writing of God graven upon the table. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, dan ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan. And when Joshua heard the noise of the people as they shout, he said unto Moses, There is a noise of war in the camp. Tetapi Musa, bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan, bunyi orang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang ku dengar. And he said, It is not voice of them that shouts for mastery, neither is it the voice of them that cry for being overcome, but the noise of them that sing do I hear. Dan ketika ia dekat ke perkemahan dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa, dilemparkannya kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. And it come to pass as soon as he come nigh unto the camp, that he saw the cloud and Moses' anger waxed hot, and he cast the table out his hands and break them beneath the man. Sesudah itu diambil anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus, dan ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. And he took which he made and burned it the fire and ground it to powder and straw it upon the water and made the children of Israel drink of it. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka? And Moses said unto Aaron, What did these people unto thee that thou hast brought so great a sin upon them? Tapi jawab Harun, janganlah bangkit amarah Tuanku, engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. And Aaron said, Let now the anger of my Lord wax hot. Thou knowest the people that they are set on mischief.
Mereka berkata kepadaku, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. For they said unto me, make us God which shall go before us, for this Moses, the man that brought us up out of the land of Egypt, we not what is become of him. Lalu aku berkata kepada mereka, siapa yang punya emas haruslah menanggalkannya. Mereka memberikannya kepadaku dan aku melemparkannya ke dalam api dan keluarlah anak lembu ini. And I said unto them, whosoever had any gold, let them break it off. So they gave it me. Then I cast it into the fire, and there come out this calf. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka. And so that the people were naked, for Aaron had made them naked unto their shame among their enemies. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Then Moses stood in the gates of the camp and said, who is on the Lord's side? Let him come unto me. And all the sons of Levi gathered themselves together unto him. Berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, baiklah kamu masing-masing mengikat pedangnya pada pinggangnya dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang, dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tangganya. And he said unto them, to set the Lord God of Israel, put every man his sword by his side, and go in and out from gate to gate throughout the camp, and slay every man his brother, and every man his companion, and every man his neighbor. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. And the children of Levi did according to the word of Moses, and there fell of the people that day about 3,000 men. Kemudian berkatalah Musa, baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan, masing-masing dengan membayarkan jiwa anaknya, laki-laki dan saudaranya, yakni supaya kamu diberi berkat pada hari ini. For Moses has said, consecrate yourself today, the Lord, even every man upon his son and upon his brother, that he may bestow upon you a blessing day. Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, kamu ini telah dosa besar, tapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu. And it come to pass on the morrow, I said unto the people, ye have sent a great, and now I will go up unto the Lord, pre-avenger, shall make a atonement for your sins. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. And Moses returned unto the Lord and said, all these people have sinned a great sins, and have made them gods of gold. Tapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Yet now, if thou wilt forgive their sins, and if not, blot me, I pray thee, out of the book which thou hast written. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapus dari dalam kitabku. And the Lord said unto Moses, whosoever hath sinned against me, him will I blot out of my book. Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu, dan akan berjalan malaikatku di depanmu. Tetapi pada hari pembalasanku itu, aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka. Therefore now go, lead the people unto the place of which I have spoke unto thee. Behold, mine angel shall go before thee, never
In the day when I will visit their sins upon them. Demikianlah Tuhan menulai bangsa itu karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan Harun itu. And the Lord loved the people because the calf which Aaron made.